Anh ơi chị á. Vô đi à? Vô đi à? Ayo, gerak yuk. Bobok sama bobok. Aku dia makan ada mana lo? Apa? Oke, dan ngobrol. Aku bukan kutu ketika aku tiga tahun ya. Wow. Sawa. Anh rồi đó mới sốt cười. Anh ấy kasihan dia kayak gitu. Kenapa? Buru. Tekan gue nanya gitu.